नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकेर आलोच्य विषय हच्छे मय्यत गोसल देওয়ার नियम। मय्यतके गोसल देওয়া फर्जे किफाया। प्रथमे आलोचना करब गोसलदातार विवरण सम्पर्के। गोसलदाताके स्वयं पवित्र होते हबे। उत्तम एटाई जे गोसलदाता जेन मृत्यु व्यक्तिर सब चाइते काछेर रिश्तेदार हय। तेमन यदि ना पावा जाय जे गोसल देওয়ার नियम कायदा जाने ना, ताहले समाजेर जे कोनो परेजगार ओ आमानतदार व्यक्तिर द्वारा गोसल देয়া उत्तम। एक बार समस्त शरीर ओपर पानी बइये देওয়া फरज, 3 बार समस्त शरीर ओपर पानी बइये देওয়া सुन्नत। गोसल देওয়ার समय मृत्युके सेभावे शोयाते हबे जेमन भावे कबरे राखा हय अथवा जेरकम सहज हय करबे। आलमगिरी गोसलदाता प्रयोजने मृत्युर दिके दृष्टिपात करबे, नचेत बिना प्रयोजने मृत्यु व्यक्तिर अंग प्रत्यंगेर दिके दृष्टिपात करबे ना। पुरुष के पुरुष व्यक्ति एवं महिला के महिला गोसल दान करबे। किन्तु यदि छोट्ट शिशु हय अर्थात छेले अथवा मेये छोट हय ताहले महिला बा पुरुष उभय गोसल दिते पारे। स्त्री स्वामी के गोसल दिते पारे, किन्तु स्वामी स्त्री के गोसल दितेও स्पर्श करते पारबे ना। तबे हाँ, खाटिते काँध लागाते एवं कबरे नामाते निषिद्ध नेই, केवल गोसल दितेও गाয়ে स्पर्श करते निषेध रयेছে। एबार आसि मायेतके किभाबे गोसल दिते हबे। गोसलेर जल निम्न गरम करते हबे। सम्भव हले कुल पाता मिश्रित करे जल गरम करे छेके निते हबे। तारपर जे 4 पा विशिष्ट तख्त बा खाटिर ऊपर गोसल देওয়ার इच्छा हय सेटिके 3 बार अथवा 5 बार अथवा 7 बार आगरबाती धुनी दिए सुगन्धिमय करबे अर्थात खुशबुदार करबे। तारपर मायेतके तार उपरे शुइये देबे। पुरुष हले नाभि थेके हाँटू पर्यन्त एवं महिला हले बुकेर ऊपर थेके हाँटू पर्यन्त पवित्र कापड़ द्वारा आवृत करबे। चारिदिके पर्दा करा अति उत्तम। तारपर गोसलदाता निज हाथे कापड़ बेঁধে निज बाम हाथे कापड़ बेঁধে इस्तेंजा कराबे अर्थात आगे और पीछे पानी प्रवाहित करे लज्जा स्थान पवित्र करबे। तारपर अजू देबे। प्रथमे मुखमंडल धौत कराबे, तारपरे कोनो समेत 2 हाथ धौत कराबे, तारपर माथा मशा कराबे, तारपरे 2 पा धौत कराबे। मायेतेर अजुते प्रथमे कब्जी पर्यन्त हाथ धोयाते उल्ला करते और नाके पानी दिते हबे ना। तबे हाँ, छोट्ट कापड़ेर टुकरो अथवा तुलो द्वारा प्रथमे पवित्र कापड़ेर टुकरो अथवा तुलो भिजिए निये दाँते मसूड़ाते एवं ठोटे
এবং নাকের ছিদ্রতে ফিরাবে। তারপর কিছু ছোট কাপড়ের টুকরো এবং না যদি হয় তাহলে তুলো নাকে, মুখে ও কানে গুজে দেবে, যেন গোসল দেওয়ার সময় বাইরের অপবিত্র জল ভিতরে প্রবেশ না করে। তারপর সাবান জল অথবা শ্যাম্পু জল, যদি তা না হয় খালি জল দ্বারা মাথার চুল ও দাড়ি ধৌত করবে। তারপর মাইয়িতকে বাম কাতে শুয়ে দিয়ে ডান দিকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত 3 বার পানি প্রবাহিত করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে দিয়ে বাম দিকের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত 3 বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন তখ্ত বা বেঞ্চ পর্যন্ত ভিজে যায়, কোথাও শুকনো না থাকে। তারপর মাইয়িতকে সাহারা দিয়ে, পিঠের সাহারা দিয়ে বসাবে। গোসলদাতা নিজ হাতটাকে মাইয়িতের পেটের উপর নরমভাবে ফেরাবে। যদি কোনো নাজাসাত বেরিয়ে আসে তাহলে সেটাকে জল দ্বারা ধৌত করবে। দ্বিতীয়বার আর গোসল বা উজু দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারপর সবশেষে কর্পূর মিশ্রিত জল মাথা থেকে পা পর্যন্ত বইয়ে দেবে। তারপর ওই নাক, মুখ ও কানের গুজে দেওয়া তুলোগুলো বা কাপড়ের টুকরোগুলো খুলে ফেলে দেবে। তারপর নরম কাপড় দ্বারা আস্তে আস্তে সহজভাবে তাড়াতাড়ি গাটা মুছে দেবে। এভাবেই হলো মাইয়িতকে গোসল দেওয়ার সুন্দর একটি নিয়ম। তারপরে আপনাদের সম্মুখে কাফন পরানোর নিয়মগুলো পরে আলোচনা করব।